Start. Hi guys, good evening. Unta guys. Tusino, Dumaguete. Native Tusino. Native chicken Tusino din. Nakabili location doon rin sa Dumaguete, Poblacion 8, Dakit. Sa may supermarket dito guys. Native guys. Oh. This one. Tusino ni Gizzard. Okay. Okay. See. Hoy, Jom! Bakit ang tuloy mo ko ay? Ay, sili. Ha? Tuma. Ulo guys. Bukal na. May sarap. Palikon pa. Hala, ang ganda. Hmm? Wala ko ang ganda. Eh, bang tenjo. Bilang po, sarap. Sarap. Sarap guys. Patis na mama. Ano mas ba? 2 minutes. Okay. Ang ganda ng taas. Salamat guys. Please like and subscribe po. Okay lang.